କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତାସିଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବାନ୍ଧଲପୋଲାଠାରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟୋକିମରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଜି ବାନ୍ଧନପୋଲାଠାରେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗରଡ଼ା ଚଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଗ୍ରୁମେନ୍ ବାମନ ଦେଇ ମାଝୀ, ଦିଶାରୀ ବୀର ସିଂ ମାଝୀ, ଗ୍ରାମର ଗୋନ୍ତିଆ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ, ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ମାଝୀ, ସଭାପତି ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ତଥା ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଟି ମା ବା ଧରଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ତା ଆମର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ତା ପୂଜା ହଉଛେ ସେମିତି ନଡ଼ିଆ ଫୁଟୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର ରକ୍ତ ନାନା ଦର୍ଦେ ମାଏ ବେଞ୍ଜା ମାୟା ନାନା ମେନେ ମାଏ ବେଞ୍ଜା ବେଲ ତ ବାଜା ତାରେ ବାନ୍ଦଲ ବାଜା ନିଶା ମାକେ ବି ସେଇ ଜାने आज दिन गर्रा के चुंदी कटा गला बाली भी बोला हवा और प्रत्येक आमर भाई मन के करी आमर जो अंध गौड़ माली तेली बामन जहाँ जेते जातिर अच्छन समस्ते मिसी करी एटा सामिल आमे चलीचे। ना देती नारायण टोकीमरा पर्व यहाँ आमर पारंपरिक पर्व यहाँ आम प्रति 6, 7, 8 के 12 वर्ष भी हेसी आम गाँ माटी के सांत्वना करवाई ये टोकी पर्वटा हुए ये गर्रा धरासी आमर जानी पूजारी तैयारी समस्ते मिसिक गाँव गंटिया मिसिक समस्ते आम ये पर्वटा पालन करसन। परंपरा बहुत के जुगुन हिचे जे आमे भी नहीं जानू तार केबे ठान से मने चलैचन ताकर हला एटा हला कोन मैट ए कोन मैट के नहीं करी जेते आदिवासी संप्रदाय लोक माने अछन से मने एटा बहुत दिन ही गला एटा टोकी मरा पर्व गोटे एठाने अनुष्ठित हो आगे तो काना बोलुथिले जे निगन आमे सुनिचु जहा तांकर मुहुरु जे से मने तांकर निज धियो बोली दउथिले जानि କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ समाचार।